হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সব কেমন আছো? তো আমরা ভালো আছি, নিশ্চয়ই তোমরাও ভালো আছো। চলো আজকে আমি দেখতে চললাম বোলপুর, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বোলপুরে কেদারনাথ, বাবা ভোলানাথ। তো অবশ্যই আসবে তোমরাও দেখতে। আমি চললাম আজকে, দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা, আমি সমস্ত কিছু দেখাবো। হয়তো দিনের বেলায় আমি আসতে পারিনি, আমার যেহেতু প্রবলেম আছে তাই আমি দিনে আসতে পারিনি। রাতেই এলাম, ফ্যামিলিদেরকে সবাইকে সঙ্গ করে একসাথে চলে এলাম গুটি গুটি পায়ে বাবা ভোলানাথের কাছে কেদারনাথ দর্শন করতে। হয়তো জানি না যেতে পারবো কি না ওখানে, তোমরা চাইলে হয়তো পারবো। চলো দেখতে থাকো। जय जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो जय शिवाय नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव जय महेश्वर। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या करे, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो जय शिवाय शंकर नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव जय महेश्वर। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो जय शिवाय शंकर नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर। তো বন্ধুদেরকে একটা কথাই বলবো, তোমরাও চাইলে আসতে পারো, জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর দেখার মতো। তো আমি বুঝতে পারিনি যে এতটা ভালো লাগবে আমার। তো অবশ্য আমার বাড়ি থেকে 20 মিনিটের রাস্তা। তো তোমরা যদি আরও কিছু ডিটেলস জানতে চাও তাহলে আমাকে কমেন্টে লিখবে, আমি তোমাদেরকে যতটা পারবো চেষ্টা করব বলার। তো এখানেই যদি এতটা ভালো লাগে তাহলে ওখানে গেলে কতটা ভালো লাগবে সেটা ভাবতে পারছি না। তো তোমরা চাইলে হয়তো পারবো যেতে আমি। তো বন্ধুরা, মন্দিরের ভেতরে অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরাতে ভিডিও
শ্যুটের একদম বারণ আছে, তার সত্ত্বেও আমি আজকে শ্যুট করলাম তোমাদেরকে দেখাবার জন্য। তো তোমরাও চাইলে আসতে পারো, সত্যিই খুব ভালো লাগছে। তোমরা এসে ঘুরে দেখে যাবে, ফ্যামিলিদেরকে নিয়েও এখানে আসতে পারো। আরও ডিটেলস যদি কিছু জানতে চাও তাহলে আমাকে কমেন্টে লিখতে ভুলবেন না। টাটা, বাই বাই।